آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کی اپنی بندے سے محبت کی نشانی۔ اگر کسی میں یہ نشانی دکھ جائے تو سمجھ لینا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا عورت کو گالی دینے سے کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کیا، سب کچھ بتانے والے ہیں۔ بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو وہ کون سی نشانی ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگا ہے؟ سب سے پہلی نشانی، اللہ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس کو دین سے جوڑ دیتا ہے اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے بیچ اخلاق بھی بانٹتا ہے جس طرح رزق بانٹتا ہے، اور اللہ دنیا اس کو دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اور اللہ پاک دین کا سمجھ صرف اسے دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی سلام بھیجنے اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ یہ بات کی نشانی ہے کہ اللہ اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو پیارا بناتا ہے تو اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے میں راضی ہوتا ہے یا نہیں، اور جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا، اور جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے سرد درد کیوں ہو رہا ہے، بخار کیوں آ گیا ہے، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو نا کہ مٹی صحیح طریقے سے پکی ہے یا نہیں، تو بس اللہ نے مجھے آزمایا تھا، اور میرے دوستوں یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت پر جا رہا تھا، جب میں معراج پر گیا تو آگے آگے کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، تم کون سا کام کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت پھر سے وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے، اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے جس سے مجھے اور آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے راضی ہے، محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، آواز دیتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے اور سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ تو پھر اللہ نے فرماتا ہے جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے سبھی فرشتوں کو حکم دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور آسمان کے ساری فرشتے اور ساری مخلوقات نورے اس سے محبت کرتے ہیں۔
सारे आसमान को खरब फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ए लोगो, फला शख्स अल्लाह का महबूब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं। सारी आसमानों को नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है। तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डालता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में 2 काम जरूर करें जिसको करने से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया में बेड़ा पार है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब नेकियां कबूल हो जाती है तो इंसान के जिस्म में 5 निशानियां दिखती है। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसका चेहरा टिमटिमाना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी जब अल्लाह उसकी नेकी को कबूल करता है तो वह इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और ताजगी के साथ करता है। वो हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूँ लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वकार वाला कोई नहीं। लगता है उसे दुनिया का कोई गम न हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है। यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर पुर उम्मीद रहता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, मगर उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि इंसान माल से अमीर नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत इमाम अली फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में अजीब सी ताकत आ जाती है। यानी उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की ताकत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो आपके माला दौलत में फराबानी पैदा करता है। यानी अल्लाह उसके रिज्क में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, जरूरतमंद लोगों पर कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हजरत इमाम अली फरमाते हैं, नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। और नंबर 5, लोगों की दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों की दिलों में पैदा कर देता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि औरत की जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरा बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, न मेरे कपड़ों की देखभाल करती है और न घर की सफाई ठीक से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? बस ये कहना था तो इमाम हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, ए शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारा घर का काम वाजिब है? याद रखना, इस्लाम में औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और वो अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर की काम की बात कर रहे हो, अगर खुशी से घर का काम करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, ये उसका बड़प्पन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्ते को जमीन पर भेजता है और कहता है, जब तक ये औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत करते रहो। और वो पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वो इसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है, वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चे को अजीम इंसान बनाती है। अगर कोई औरत पर जुल्म करे और बार बार घर की काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोजे महशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोजख का एक दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा, वो ये इंसान है जिन्होंने अपने ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको गुलाम समझा। तो मेरे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, हजरत अली ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सजा है। हजरत अली रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, तसद्दुद कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिज्क की कमी की वजह ये है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे जुल्म के वक्त तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती है उस घर में रिज्क के फरिश्ते नहीं आते।
पाते और यूं उस घर में रहने वालों मर्द की रिज्क की राहें तंग होने लगती है और यूं वो परेशानी और मुफसिली में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखने अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी रिज्क में फरावानी हो, इज्जत शोहरत दौलत दिन बर दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों को ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह की फजलो करब से तुम इज्जत शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना अल्लाह ने मर्दों को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा, या अली, ये मेरी निकाह में है, मैं इसे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। बस उस शख्स का ये कहना था। तो हजरत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ये शख्स जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्र गुजार करना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत लिखी होगी। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।